Guys, so today guys, palitag nukos. Pilang nukos, Kol? Tara guys, nukos. Pila imong nukos? Ha? May batanawa ta. Saan ang nukos, Kol? Isda. Diri guys, palitag nukos. Oh, kaya watay sudan. Nukos na lang. Hawak miming. Tagalanta sa nukos, guys. Unsa ni Kol? Kuan? Presko? Oh. Tara guys, tanawang nanungkos niyang Kol. Palit na mo siyang nukos. Tag 140 ra daw. 140 Bigyan mo ko pera sa bahay. Napa kong iring o kulasaw kayo, sigpangayo. 140 daw, bigyan mo ko pera doon sa lalagyan. Yap. Hiramin ko muna pera mo, mamaya na ako bayad. Gusto ka na? Oh. O, sige, 1 kilo. 2 kilo? Isa ra, Kol. Wara ba ko'y kwarta, Kol? Ikaw pa? Gasakit, ganyan akong bana. So guys, darang nukos, so dagko kayo. Sakit yung bana, pero daghan mo kung kwarta datigong. Yawars, nagnay na tigom, unta. O, darang nukos guys, 1 kilo. 140 daw yang. 140 ang kilo, laga. Larga na. Usa daw, Kol. O, 2 na kilo. 140 ang kilo. So guys, karon magkwatag bayad. Dara na, o, 1 kilo. Adobohon na to ni Ron. Chan chararan. Ay nako, gabi jud na yung madri o, naisapa mong balay. Morning resulta sa gabuldos diri tapos gibiaan lang. So, hanto diri na lang ta guys. Lutuon sa ni nato. I-picture na lang nato unya kung managluto.